دانش در روزی خوب ثروت است و در روزی بد راهنما میگوید بزرگی. با کمال احترام سلام عرض میکنیم با کل شما بیننده های عزیز تلویزیون تاجیکستان. اینک پیشنهادی شما میگردد نشر 16 برنامه آزمون جمهوریوی شاهمات. دوستان عزیز، برنامه اینتלקטואلی شاهمات رقابت ذهنی رو میان جوانان فعال شهر و ناحیه‌های کشور براه مانده است. قید کردن ضرور است که در برنامه گذشته دو ناحیه جمهوری اشتراک نمودند، وابسته به سوالهای پیشنهاد شده رقابت نمودند و چخیلی که خود شما شاهد گردیدید غالبیت نصیب ناحیه کوهستان مسچا گردید. دوستان عزیز، به خاطر که ناحیه کوهستان مسچا 3 مرتبه پای هم غالب آمد، توانست به دور نیم فینال برنامه راه یابد و اکنون رقابت دیگر ناحیه جمهوری باشد، البته که ادامه دارد. اکنون دوستان عزیز، در نشر نوی برنامه باز دو ناحیه دیگر به صحنه بازی وارد می‌گردند. ناحیه айни با ناحیه چایхун. دوستان عزیز، اکنون با کمال احترام دستور را به استودیو دعوت می‌کنیم. جوانان فعال ناحیه айни. مرحمت. خوش آمدید با برنامه اینتלקטואلی شاهمات. خب من بسیار میخوام در آغاز اعضایان دسته خود را برای بیننده‌های عزیز تلویزیون تاجیکستان معرفی نمایید. اعضایان دسته ما بدخشان، عالم، شاهسنم، وارث، سعیدشاه، زهرا، نجات، بهژن. بهترین. خب هر ناحیه‌ای که به برنامه تشریف می‌آورد باید دسته خود را نامگذاری کرده باشد. خب شما چی نامگذاری کردید دسته خود را؟ دسته ما نام دارد زرافشان. سبب زرافشان نام گذاشتن دسته ما همه اشتراکچیان این برنامه زادگان وادی زرافشان هستیم. چون که به همه شما معلوم است وادی زرافشان یک از وادی‌های کهن‌ترین در آسیای میانه به حساب می‌رود. بهترین. خب پیش از اشتراک در برنامه آمادگی در کدام سطح قرار داشت؟ اعضای دسته آمادگی دیدیم در این برنامه و کوشش میکنیم که دانش خود را نشان دهیم در این برنامه و باوری داریم که غالبیت را به دست میاریم. باوری هست در دل؟ من با شما موفقیت میخوام. دوستان عزیز، اکنون با کمال احترام به استودیو دعوت میکنیم جوانان فعال ناحیه چایхун. مرحمت. شما دید با برنامه اینتלקטואلی شاهمات. خب بسیار میخوام که در آغاز برنامه از این دسته خود را برای بیننده‌های عزیز تلویزیون تاجیکستان معرفی نمایید. رабонӣ، гуландум, сарвиноз, додарҷон, маҳмадшариф, фарҳод ва раҳмон. сардори даста олимҷон. خب دسته خود را چی نامگذاری کردید؟ мо тасмим гирифтем дастаи худро дӯстӣ номгузорӣ намоем. دوستی. дӯстиву рафоқат миёни ҷавонон пойдор бошад. یعنی مقصد از این انتخاب این نام با اون خاطر است که میانی جوانان علاوه خصوص میانی جوانان فعال ناحیه چایхун با جوانان فعال ناحیه айни پیوند گردن میخیلن؟ бале. موفقیت خوب آمادگی در کدام سطح قرار داد پیش از اشتراک در برنامه؟ мо дастаҷамӣ омодагӣ дидем ва боварӣ дорем ки ғолиб меоянд дастаи мо. باوری دارم که غالب میومد؟ бале. خب من به هر دو شما موفقیت میخوام، به هر دو دسته. به خاطر که هر دو دسته باری اول در برنامه اشتراک میکنن من میخوام کمی شرح دهم اویدی برنامه. خب از 3 بخش عبارت است. بخش یکم پیشنهاد میشود سوالها با واریانت، بخش دوم سوالها پیشنهاد میشود به واریانت و بخش سوم نام دارد حاضر جوابی. خب در بخش یکم سوالها پیشنهاد میشود 8 سوالی، 8 سوال با دسته دوستی، 8 سوال با دسته زرافشان. سوالها با واریانت پیشنهاد میشود و برای فکر کردن و با یک خلاصه عمیق آمدن 20 ثانیه وقت برای شما جدا گردیده است. خب بخش دوم سوالها پیشنهاد میشود به واریانت، بازم برای فکر کردن 20 ثانیه وقت پیشنهاد میشود. بخش سوم چگونه که قید کردیم حاضر جوابی نام دارد. در این بخش از میان شما تنها یک نفر انتخاب میگردد با فکر و ملاحظه که یک جواب میکنید، یعنی پیشنهاد میشود وقت و از میان خود انتخاب میکنید تنها یک نفر برای در بخش سوم اشتراک کردن. دیگر نفران اگر با سوال پیشنهاد شده اگر جواب داشته باشند هم حقوق ندارند که جواب دهند. فکر میکنم فهمو هستند. و شرطی برنامه همین گونه است که وقتی که شما با سوال پیشنهاد شده جوابی نادرست رو پیشنهاد میکنید یک نفر از صحنه بازی بیرون میشود. یعنی با هر یک جوابی نادرست یک اعضای دسته خود را از دست میدید و برعکس با هر یک جوابی درست میتوانید یک قدم پیش گذارید.
فکر میکنم فهمو است. خب اینطور باشه مرامت جای خود رو اشغال کنید. خب من به هر دو دسته موفقیت میخواهم. دوستان عزیز آغاز میکنیم نشر 16 برنامه. بخش یکم برنامه چگونه که در آغاز قید کردیم 8 سوالی پیشنهاد میشه و سوال‌ها با وریانت پیشنهاد میگردد و برای فکر کردن 20 ثانیه وقت برای شما جدا میگردد. خب با خلاصه اومدیم که سوال‌ها رو از دسته دوستی آغاز کنیم. شما اومده؟ خب من با شما موفقیت میخوام. شروع میکنیم. سوال یکم با دسته دوستی نوحیه چایخون. هر سال در تاجیکستان کدام روز همچون روزی فلک تجلیل کرده میشود؟ وریانت یا 15 سپتامبر، وریانت ب 20 اکتبر، وریانت و 10 اکتبر. اگر آماده نباشید 20 ثانیه وقت جدا میگردد برای فکر کردن. ما از فرصت استفاده میبریم محترم روی. باشد. خب مرحمت جواب شما. محترم روی ما دسته دوستی به خلاصه اومد که با این سوال خودی من روباری او جواب میدیم. مرحمت. همه ساله در جمهوری صاحب استقلال ما 10 اکتبر یعنی وریانت و روزی فلک جشن گرفته می شود. معلومات جو پیدا شد. در کجا خونده بودید؟ من در کجا وا خوردید به همین گفته‌ها؟ دیگه که تخمین انتخاب کردید. تخمینا. در اول با باوری گفتید. وقتی هم مسئله جشن می شود. من فکر کردم که در اونجا وا خورده اید. خلاصه 15 سپتامبر نیست، وریانت ا نیست. وریانت و 10 اکتبر. جواب رو تغییر نمیدید؟ نه. جواب درست میبینیم. جواب درست 10 اکتبر. جواب درست است. سوال با دسته زرافشان نوحیه айни. صدرالدین айни اثر غلامان رو کدام سال تالیف کرده است؟ وریانت ا سال 1940، وریانت ب سال 1935، وریانت و سال 1943. از وقت استفاده باشد. 20 ثانیه در اختیار دارید. ثانیه‌ها شروع شدن. مرحمت وقت به انجام رسید. سردار دسته. اعضای دسته زرافشان به خلاصه اومدن که با این سوال زهرا جواب میده. مرحمت زهرا. تشکر. صدرالدین айни اثر خود غلامان را سال 1935 تالیف کردگی. چون که وقتی که ما خیلی که میدونیم در دوره پیش وی غلامداری بود، این دوره از 5 قسم عبارت است که همین اثر که هر یک دوره خود فرق میکنه. شما مطالعه کردگی؟ نه من مطالعه کردگی معلومات نیو. از 5 از کتاب شناس شدگی در کتاب ادبیات صنف 11 معلومات دادگی. کتاب های یعنی قهرمان هایی که در بخش های اخرى مثلا پنجم هستند فرق میکنن. یعنی در بخش پنجم قهرمان ها جسورتر هستند، چون که آنها وقتی که شوروشون پیش از اینا ترقی میکنند، مثلا میگیریم حبیبه ارگش، اینها از دیگر قهرمان های پیشتر شوروشون ترقی کرده و خیلی یعنی جسور میباشند، چون که خیلی که ما میدونیم همون وقتی که انقلاب اکتبر غلبه میکند یعنی شوری مردم ترقی کرده، آنها به علم و فرهنگ میبیاند. ما به خلاصه میدیم که این سال 1935 تالیف کرده. تشکر برای شهر دادن اولا و معلومات دارید. من احسان میگم لیکن شاید در همین سوال خطا میکنیم. ایلوه نیست دیگر. یگون نفر دیگر ایلوه ندارد. انتخاب کردید وریانت ب سال 1935. ایلوه داره. مرحمت. ما با جواب خود را تغییر میدهیم. جواب ما سال 1943 می باشد. در حال فکری واس شد. برای چی؟ سبب در اون است که سال 1935 از دوره غلامداری از غلامان وقتی که انقلاب اکتبر غلبه میکند و غلامداری برهم میخورد، از همین سبب باز دوره احیای مردم، دوره
ба илму фарҳанг рӯ овардани мардум шурӯъ мешавад. Аз ҳамин сабаб дар асар ин пешравии мардум ҳам дарҷ гардидааст. Аз ҳамин сабаб соли 1943-ро интихоб кардем. зуро чӣ мегӯяд? шумо як вариантро интихоб мекунед? сардор даста чунки ин асари ғуломонро пеш баъди дигар асарҳо таълиф кардаги ман ҳам ба хулоса омадам ки шояд ин манам ба хулоса омадам ки зуд вариантро иваз кунам. амихел марамат боз илова аст. соли 1940 1940 се вариантро дар як лаҳзаи бисёр кӯтоҳ се вариантро интихоб кардем. шояд инам аз ҳамун ҷиҳат аст ки маълумот кам аст оиди ҳамин асар. ки ҳамин асарро мутолиа кардааст? не ман мутолиа кардем. ман ба ҳамин варианте ки ман аввал интихоб кардам меистам. соли 1935 б. ба хулоса меем ва як вариантро интихоб мекунем. марамат хулосаи охирон. варианти б соли 1935. иваз намекунем? пас ҷавоби дурустро мебинем. варианти б садри айни асари ғуломонро соли 1935 таълиф кардааст. ҷавоб дуруст аст. ман дар як чиз ҳайрон шудам. зуро вақте ки дар аввал сухан кард, яъне ба боварӣ гап зад. ба боварӣ яъне маълум аст ки маълумот аст ва ман ҳамин ҷавобро интихоб мекунам, дигар тағйир намедиҳам. идома медиҳам саволи навбатӣ ба дастаи дӯстӣ. мисроҳои шеърӣ ба қалами кӣ мансубанд? рафтӣ ки дилам зибори ғам ранҷа кунӣ, ё хотирам аз хори ситам ранҷа кунӣ. ман бе ту намезиям чу ой рӯзе, зинҳор ба хоки ман қадам ранҷа кунӣ. варианти а саидои насафӣ, варианти б низомии ганҷавӣ, варианти в зайниддин маҳмуди восифӣ. дар ҳолати омода набудан метавонед аз 20 сония вақт истифода баред. муҳтарам рӯи мо аз вақти ҷудо шуда истифода мебарем. бошад 20 сония дар ихтиёр доред. сония аллакай шурӯъ шуданд. марамат вақт ба анҷом расид. сардор даста аъзои дастаи дӯстӣ ба хулосае омад ки ба ин савол гуландом ҷавоб медиҳад. марамат гуландом. тахминан ба фикри ман мисраҳои шеърӣ ба варианти в зайниддин маҳмуди восифӣ тааллуқ дорад. пеш аз оне ки ба савол ҷавоб медиҳед дарҳол аввал мегӯем ки тахминан дар ягон ҷо во нахӯрдагӣ ҳастем бо ҳамин мисроҳои шеърӣ? во нахӯрдагем не ки ба варианти в дар бисёр ҳолатҳо ҳам вариантҳо кӯмак мекунад. дар дигар барномаҳо мо мушоҳида мекардем. бисёр ҳолатҳо мешавад ки тахмин интихоб мекунед вале дуруст мерӯяд. дигар илова нест? сардор даста мо варианти в интихоб мекунем. варианти вро зайниддин Тағйир маҳмуди намедиҳем? восифӣ гуландом. ҷавоби дуруст намедиҳем. ҷавоби дуруст варианти в зайниддин маҳмуди восифӣ. ҷавоб дуруст аст. табрик. дар бисёр ҳолатҳо тахмин ба кор меояд. дар ин ҷо маълум буд ки умуман маълумот нест оиди ҳамин савол. идома медиҳем. саволи навбатӣ ба дастаи зарафшон ноҳияи айнӣ. мисраҳои шеърӣ ба қалами кадом шоир тааллуқ доранд? сухан бисёр дону андаке гӯй, якеро сад магӯ, садро яке гӯ. варианти а абулқосим фирдавсӣ, варианти б саъдии шерозӣ, варианти в абдураҳмони ҷомӣ. аз вақт истифода бошад 20 сония дар ихтиёр доред. сонияҳо аллакай шурӯъ шуданд. марамат вақт ба анҷом расид. ба ин савол аз дастаи мо саидшо ҷавоб медиҳад. марамат саидшо. мо бо ҳамроҳи ҳамдастагонамон ба хулосае омадем ки ин мисраҳои шеърӣ ки яъне сухан бисёр дону андаке гӯй, якеро сад магӯй, садро яке гӯй, ба қалами шоир саъдии шерозӣ тааллуқ дорад. саъдии шерозӣ тахмин интихоб кардед ё ки маълумот ҳаст? не шояд маълумот ҳаст. мисли дастаи дӯстӣ нест охира ба фикрам. Не. хуб марамат сардор даста илова доред? шумо ҳозир суҳбат кардед ки шумо тахмин намегӯед. албатта ки не, чунки мо дар давраи мактаб хондан дар бисёр дарсҳои забону адабиёт пеш аз дарс оғоз шудан мо шеър мегуфтем ду мисрагӣ ва ин шеър ки забонзада аст ба мо ва итминони комил дорем ки ба қалами саъдии шерозӣ тааллуқ дорад ва ҷавобро тағйир намедиҳед? тағйир намедиҳем. илова аст? сардор даста хулосаи охирон.
илова нест. Вариант Б. Саъди Шерозӣ. ҷавоби дурустро мебинем. варианти Б Саъди Шерозӣ. табрик, ҷавоб дуруст аст. идома медиҳем саволи навбатӣ ба дастаи дӯстӣ. ҳуқуқи ҷабрдидаро қонун ҳифз мекунад. давлат ҳифзи судӣ ва ҷуброни зарарро барои ҷабрдида кафолат медиҳад. дар кадом моддаи конститутсия омадааст? варианти А моддаи 21, варианти Б моддаи 23, варианти В моддаи 24. муҳтарам рӯи мо аз вақти ҷудошуда истифода мебарем. бошад. 20 сония дар ихтиёр доред. сония аллакай шурӯъ шудам. марамат, вақт ба анҷом расид. сардор даста. аъзои дастаи дӯстӣ ба хулосае омад ки ба ин савол рабонии ҷамшед ҷавоб медиҳад. марамат Рабонӣ. мо ба хулосае омадаем ки ҷавоб В моддаи 24. дигар илова нест? не варианти В моддаи 24. ҷавоби дурустро мебинем. варианти А моддаи 21 мутаассифона ҷавоб нодуруст аст. марамат як нафар аз санаи бозӣ берун шавад. аъзои дастаи дӯстӣ ба хулосае омад ки сарвиноз ҳайати дастаро тарк намояд. марамат Сарвиноз. идома медиҳем саволи навбатӣ ба дастаи Зарафшон. телевизиони ҷаҳоннамо ягона шабакаи телевизионии иттилоотӣ дар кишвар кадом сол ба фаъолият шурӯъ намуд? варианти А соли 2007, варианти Б соли 2008, варианти В соли 2009. аз вақт истифода мебарем. бошад. 20 сония дар ихтиёр доред. сония аллакай шурӯъ шудам. марамат, вақт ба анҷом расид. ин саволо мо тарзи осон ба шумо пешниҳод кардем. яъне мо метавонистем ки дар ин ҷо рӯзи ба фаъолият шурӯъ намуданашро қайд кунем. яъне ба хотири осон намудан танҳо сол аст. ба ин камтар савол агар ба таърих назар кунед дар ҷавоби дурустро пайдо кардан мумкин аст. марамат. ба ин савол аз дастаи мо Бадахшон ҷавоб медиҳад. марамат Бадахшон. мо ҳамарӯза шабакаҳои телевизориро тамошо мекунем ва дар ҳолате ки ягон шабакаи нав агар ки ҷорӣ шуд ба ин шабакаҳо дарҳол пешниҳод мешавад ба дигар шабакаҳо ки ҳамин хел шабака аст ки ба фаъолият шурӯъ намуд. фаъолият шурӯъ менамояд ва мо дар 2007 ва 2008 ин шабакаро ҳамарӯза телевизор тамошо мекардем ва ин шабакаро намедидем дар телевизион ва соли 2009 бошад инҷониб ин шабака ба фаъолият оғоз кардагиаст. соли 2009 яъне ҷавоб. Б аст. варианти Б аст. соли 2009. варианти В аст. В варианти В аст. марамат, илова нест? илова надорем. варианти мо В соли 2009. хулоса, марамат, ҷавоби охирон. хулоса ҷавоби мо В соли 2009. В соли 2009. ҷавоби дурустро мебинем. варианти Б телевизиони ҷаҳоннамо 5 ноябри соли 2008 расман ба фаъолият шурӯъ намуд. мутаассифона ҷавоб нодуруст аст. марамат як нафар аз санаи бозӣ берун шавад. аз дастаи мо наҷот аз саҳнаи бозӣ берун мешавад. марамат. савол ба дастаи дӯстӣ. киштие ки дар он Чарлз Дарвин ба сайёҳати ҷаҳонӣ баромад чӣ ном дошт? варианти А Бигл, варианти Б Венгард, варианти В Элизабет. муҳтарам рӯи мо аз вақти ҷудошуда истифода мебарем. бошад. дар ин ҷо мебояд нафаре ки аз фани география махсусан фаъол бошад барои ҷавоб гардондани дуруст. марамат, вақт ба анҷом расид. муҳтарам рӯи аъзои дастаи дӯстӣ ба хулосае омад ки ба ин савол рабонии ҷамшед ҷавоб медиҳад. марамат Рабонӣ. Чарлз Дарвин олими барҷаста мебошад, олими англист. Вай ба сафари 5-сола сафар менамояд, вай ба киштии Бигл сафар мекунад. Ба сафари 5-сола. сола. яъне варианти А. Варианти А киштии Бигл. маълумот доред? ё тахмин интихоб кардед? мо дар синфи 11 дар китоби биология маълумот доштем. биология. бале. илова нест дигар? сардор даста. муҳтарам рӯи мо ба фикри рабонӣ розӣ ҳастем. варианти А киштии Бигл.
بیگل. پس جواب درست رو میبینین. وریانت آ بیگل جواب درست است. تبریک. ادامه میدیم. سوال نوبتی با دسته ظرفشان. در فن الگبرا کدام عباره رو بدون معنی میگویند؟ وریانت آ عباره‌ای که با صفر برابر است. وریانت ب عباره‌ای که از صفر کمتر است. وریانت و عباره‌ای که در آن معنا رو معین نمودن غیر امکان است. در حالت آماده نمودن از وقت میتونید استفاده برید. ما از وقت استفاده میبریم. باشد. 20 ثانیه در اختیار دارید. ثانیه والا شروع شدن. مرحمت وقت به انجام رسید. اعضای دسته ظرفشان به خلاصه اومدیم که به این سوال بیژن پاسخ میده. مرحمت. تشکر جناب روی. ما با دستمون مصلحت کردیم و به خلاصه اومدیم که وریانت آ رو انتخاب نماییم، عباره‌ای که با صفر برابر است. چون ما در دوره مکتبخوانی همیشه میگفتیم وقتی حل مثال ها مثال اگر عدد تقسیم 0 باشد معنا ندارد. به همین خاطر ما انتخاب می وریانت آ رو، عباره‌ای که با صفر برابر است. ایلوه نیست سردار دسته. ایلوه نداریم. ما هم فکر بیژن. جوابی آ. آخرون وریانت آ. تغییر نمیدین. نه. جواب درست رو میبینیم. جواب وریانت ب عباره‌ای که در آن معنا رو معین نمودن غیر امکان است. مرحمت یک نفر از صحنه بازی بیرون شود. از دسته ما شوسنم صحنه بازی رو ترک کنیم. مرحمت شوسنم. ادامه میدیم. سوال نوبتی با دسته دوستی. وطن اصلی پامیدور کدام منطقه می باشد؟ وریانت آ آمریکای شمالی، وریانت ب آمریکای جنوبی، وریانت و استرالیا. محترم روی ما از وقتی جدا شده استفاده میبریم. باشد. 20 ثانیه در اختیار دارید. ثانیه شروع شدن آقای. مرحمت وقت به انجام رسید. محترم روی دسته دوستی به خلاصه اومد که با این سوال فرهاد جواب میده. مرحمت فرهاد. محترم روی هیئت دسته دوستی به خلاصه اومد که وریانت ب آمریکای جنوبی یعنی وطن اصلی پومیدور آمریکای جنوبی رو انتخاب نماییم. معلومات جو پیدا شده. یگان جو خوردگی بدید با همین سوال. ما با همین در بعضی کتاب‌ها خوانده بودم همین که بیشتر محصولات های به مثل پومیدور دیگر کشاورزی از آمریکای جنوبی استحصال می‌شدن. به همین خاطر انتخاب ما آمریکای جنوبی. وریانت و نیست، استرالیا نیست. من بعضی وقت با شما کمک میکنم. برای به خاطر آوردم. خب باشه. مرحمت سردار دسته. وریانت ب آمریکای جنوبی. تغییر نمیدیم جواب رو. نه. پس جواب درست رو میبینیم. وریانت ب آمریکای جنوبی. تبریک جواب درست است. ادامه میدیم. سوال نوبتی با دسته ظرفشان. شرشره انخیل در کجا جایگیر است و چند متر بلندی دارد؟ وریانت آ ارژانتین بلندی 900 متر، وریانت ب برزیلیا بلندی 850 متر، وریانت و ونزوئلا بلندی 979 متر. از وقت استفاده میبرید؟ از وقت استفاده میبرید. باشد. ثانیه ها شروع شدن. مرحمت وقت به انجام رسید. اعضای دسته ظرفشان به خلاصه اومدیم که با این سوال اولین پاسخ میدیم. مرحمت. ما با اعضایان دسته مصلحت کردیم. با فکر ما شرشره انخیل در برزیلیا جایگیر است با بلندی 850 متر. برزیلیا. در ارگان جو وون نخوردگی بودیم بویم. وون نخوردیم. ولی تخمین انتخاب کردیم. شاید که برزیلیا باشد. شاید. یعنی تخمین انتخاب کردید. بله. مرحمت سردار دسته. ایلوه نیست یک نفر. و این سوال این وریانت آ ارژانتین تعلق ندارد. برزیلیا کمک در اینجا ما تخمین چی کردیم که انتخاب شماست. نزدیکتر است در این سوال.
интихоби мо илова аст. варианти шояд ки ҷавоб а бошад аргентина барои он ки агар ба фикри ман бисёри насабҳо мисол насабҳои аҳолие ки дар аргентина зиндагӣ мекунанд бо насабҳои анхел ман дар یعنی شما назар گفتن که дорам این شهر با نام یگان نفر گذاشته شده است به همین خاطر؟ не шояд ман дар назар дорам мисол варзишгарони он мамлакатро ки бо насабҳои анхел мисол ба худ гирифтанд ва шояд ки аргентина бошад. خب مرا سردار است آخرین وریانت. интихоби аввалии мо варианти б бразилия. برزیلیا. جواب درست رو می‌بینیم. جواب شرشره انخل در ونزوئلا جایگیر بوده بلندی اون 979 متر رو تشکیل می‌دهد. جواب متاسفانه نادرست است. مرحمت. یک نفر از صحنه بازی بیرون شود. аз дастаи мо саидшо дастаро тарк мекунад. مرحمت. سردار دسته نباید بر روح افتادگی راه دادن. روح افتاده نمیشیم. سوال در پیش است. این معنای آن داره که چند نفر از این دسته صحنه بازی رو ترک کردن ما غالبیت رو با دست آورده نمیتوانیم. نه سوال در پیش است. ادامه میدیم. سوال نوبتی با دسته دوستی. مصرع‌های شعری در کدام اثر عبدالرحمن جامی ذکر یافتند؟ گوهر چو توان زیکان گرفتن سستی بود از دکان گرفتن جان از کف دستی خیش کردن آب از نمی جوی خیش خوردن. وریانت ا هفت اورنگ، وریانت ب لیلی و مجنون، وریانت و سالومون و ابسال. اگر شما این اثرها رو برگردان کرده باشید شاید نه اونقدر مشکل نمیاد سوالی پیشنهاد شده برای شما. محترم روی ما از وقتی جدا شده استفاده می‌بریم. باشد. 20 ثانیه در اختیار دارید. ثانیه‌ها لکه شروع شدن. مرحمت وقت به انجام رسید. محترم روی اعضایان دسته دوستی به خلاصه اومدن که با این سوال گلندم جواب میده. مرحمت گلندم. مصرع‌های شعری در اثر عبدالرحمن جامی با وریانت ا هفت اورنگ تعلق دارد. تخمین انتخاب کردید. اما وقتی که از این دسته تخمین انتخاب می‌کنید در حال به شما میدن بالانگ یک رو. از همین سه اثر کدامش رو دسته شما مطالعه کرده است؟ یگان نفر با فکر من کردگی هفت اورنگ درباره چی قصه میکنه میدونید؟ لیلی و مجنون نه خواندگی. خواندگی. بله. خوب مرحمت. خلاصه هفت اورنگ وریانت ا. مرحمت. وریانت ا هفت اورنگ. تغییر نمیدیم. نه. جواب درست رو میبینیم. وریانت ا هفت اورنگ جواب درست است. ادامه میدیم سوال نوبتی با دسته زرافشان. سخنان مذکور در ماده چندمی کنستیتوسیون آمده است؟ در تاجیکستان هر شخص وظیفه‌دار است که کنستیتوسیا و قانون‌ها را رعایت کند. حقوق، آزادی، شأن و شرف دیگران را احترام نماید. وریانت ا ماده 40، وریانت ب ماده 42، وریانت و ماده 38. محترم روی از وقت استفاده می‌بریم. باشد. مرحمت وقت به انجام رسید. محترم روی به این سوال از دسته ما من خودم پاسخ میدم. مرحمت. با فکر همدستگان ما این وریانت و ماده 38. ماده 38. ماده 40 درباره چی حرف میزند؟ یا 42. خطا نمیکنیم اگر بگیم که تخمین انتخاب کردید مثل دسته دوستی؟ وریانت انتخاب کرده ما ماده 38. ماده 38. پس جواب درست رو میبینیم. وریانت ب ماده 42. متاسفانه جواب نادرست است. مرحمت یک نفر از صحنه بازی بیرون شود. از دسته ما بدخشان صحنه رو ترک مرحمت. سوال با دسته دوستی.
солҳои зиндагонии точхуҷаи асириро муайян кунед. Варианти А соли 1861-1913, варианти Б соли 1863-1914, варианти В соли 1864-1915. муҳтарам ровӣ, мо аз вақти ҷудошуда истифода мебарем. Бошад. Бисёр директор дури сониҳо аллакай шурӯъ шуда. муҳтарам ровӣ, аъзои дастаи дӯстӣ ба хулосае омад ки ба ин савол Маҳмад Шариф ҷавоб медиҳад. Марамад Маҳмад Шариф. солҳои зиндагонии тошхуҷаи асириро муайян кунед. Ин варианти В соли 1864-1915 мебошад. Яъне варианти В. маълумот аст оиди зиндагонии точхуҷаи асирӣ аз эҷодиёташ бохабар ҳастед? бале ман дар давраи мактабиам каме беш ба ин маълумот доштам, аммо ҳозир он қадар дар хотирам аст. ҳаминаш бар хотирам аст ки солҳои 1864-1915 мебошад, яъне варианти В. илова нест дигар сардор аста? илова надорем. Варианти В 1864-1915, варианти В. ҳаз ҷавоби дурустро мебинем. ҷавоби дуруст варианти В. Точхуҷаи асирӣ соли 1864 дар шаҳри Хуҷанд таваллуд шуда, соли 1915 дар ҳамин шаҳр аз дунё мегузарад. идома медиҳем. саволи навбатӣ ба дастаи Зарафшон. хуросониро аспе лоғар буд, гуфтанд. чаро инро ҷав намедиҳӣ? гуфт. ҳар шаб 10 ман ҷав мехӯрад. гуфтанд. пас чаро чунин лоғар аст? гуфт. як моҳа ҷаваш дар назди ман ба қарз аст. ҳикояи мазкур аз кадом асар гирифта шудааст? рисолаи дилкушо, гулистон, бӯстон. агар шумо яке аз ин асарҳоро мутолиа карда бошед, аз яке аз ин ҳикояҳо бохабар бошед, аз тарзи намишти ҳамин ҳикоя дарҳол пай мебаред ки ба кадоме аз инҳо тааллуқ дорад. яъне ҳар яке аз инҳо услуби махсуси навишти худро дорад. мо аз вақт истифода намебарем. ба ин савол зуҳро ҷавоб медиҳем. марамат зуҳро. мо гурӯҳи даста ба хулосае омадем ки ин рисолаи дилкушо мебошад, чунки дар рисолаи дилкушо бисёр ҳикоя ҳастанд ки ба таври ҳаҷнок навистаанд. Масалан, як ҳикояш, як рӯзе марде меояд ба назди як мард, мегӯяд ки ман чашмам дард мекунад, чӣ кор мекунам? Баъд вай мегӯяд ман дандонам дард кард, рафтам кандам, ту бошӣ рафт канд. яъне ман ба хулосае омадам ки азбаски ин ҳикоя бисёр ҳаҷнок мебошад, дар рисолаи дилкушо аст. яъне як тарзи махсуси навишти худро дорад. чӣ қадar ки дар оғоз кардем ба ҳамин монанд. хулоса рисолаи дилкушо убайди законӣ. варианти А рисолаи дилкушо. табрик, ҷавоб дуруст аст. ман аҳсан мегӯям ба зуҳробону дар саволи якум ҷавоби дуруст пешниҳод карда буданд. аҳсан. идома медиҳем. саволи навбатӣ ба дастаи дӯстӣ. солҳои ҳукмронии амир шоҳмурод кадом солҳоро дар бар мегирад? варианти А 1785-1800, варианти Б 1786-1801, варианти В 1787-1800. муҳтарам ровӣ, аъзои дастаи мо рабонӣ ба хулосае омад ки аз вақт истифода намебарем ва дарҳол ҷавоб медиҳад. марамат. ҷавоби мо варианти А солҳои 1785-1800 мебошад. амир шоҳмурод яке аз амирони давлати манғития мебошад ва соли 1785 ба тахт нишаст. вай ислоҳоти бисёр гузаронд. аз ҳамин ҷиҳат вайро мардум ба амир маъсум лақаб гузоштанд. писари вай амир ҳайдар мебошад ки баъди вай соли 1800 ва 1826 ҳукмронӣ кардааст. ҷавоби мо А солҳои 1785-1800 мебошад. ҷавоби дуруст варианти А. солҳои ҳукмронии амир шоҳмурод солҳои 1785-1800-ро дар бар мегирад. ин аввалин савол буда. бевақт ҷавоб гарданед. аҳсан. саволи охирон дар бахши якум ба дастаи Зарафшон. агар гурехта натавонед, таслим шавед. ин суханон ба кадом шоҳ тааллуқ дорад? варианти А муҳаммад хоразмшоҳ, варианти Б ардашери бобакон, варианти В хусрави як. аз вақт истифода мебарем. бошад.
марамад вақт ба анҷом расид. ба ин савол аз дастаи мо олим посух медиҳад. марамад ҷавоби дастаи мо ин аст ки суханоне ки агар гурехта натавонед таслим шаведро кӣ гуфтааст. ин суханон тааллуқ дорад ба муҳаммад хоразмшоҳ, чунки дар давраи ҳукмронии муҳаммад хоразмшоҳ истилогарон муғулҳо ба ҳуҷум оғоз карда буданд бо сарварии Чингизхон. дар ин вақт лашкари пуриқтидоре ки доштанд чингизиён, лашкари муҳаммад хоразмшоҳ пароканда буд, сарҷам набуд. онҳо наметавонистанд ки лашкари муғулҳоро шикаст диҳанд. аз ҳамин сабаб муҳаммад хоразмшоҳ мегӯяд ки агар гурехта натавонед таслим шавед ва ин худи муҳаммад хоразмшоҳ гурехта ба баҳри каспӣ меравад аз дасти лашкарони муғул ва дар ҳамин баҳри каспӣ вафот мекунад. аҳсон барои шаҳр додан. хулоса муҳаммад хоразмшоҳ. ҷавоб а. тағйир намедем. Не. ҷавоби дурустро мебинем. варианти а муҳаммад хоразмшоҳ. аҳсан, ҷавоб дуруст. ин охирон савол буд дар бахши якуми барнома. чиқеле ки қайд кардем дар бахши дуюм саволо пешниҳод мешавад бе вариант ва бозам барои фикр кардан ба шумо 20 сония вақт ҷудо мешавад. саволи якум дар бахши дуюм ба дастаи дӯстӣ. 10 сентябри соли 2015 мардуми ҳисор ва тамоми тоҷикистон 3000 солагии ҳисори бостониро бо шукӯҳу шаомати хоса ҷашн гирифтанд. ҳисори бостониро дар асрҳои миёна чӣ ном мебурданд? агар шумо омода набошед пас 20 сония дар ихтиёр доред. мо аз вақти ҷудошуда истифода мебарем. бошад. чиқеле ки қайд кардам дар бахши дуюм саволо каме мушкилтар аз назар ба бахши якум. як мушкилаш ҳамин аст ки бевариант пешниҳод мешавад ва дар баробари аз ҷиҳати тарзу пешниҳоди саволам камтар мушкил аст. бахши дуюм назар ба бахши якум. аммо барои нафари якум савол мушкилӣ фикр мекунам. марамад вақт ба анҷом расид. сардор даста. муҳтарам ровӣ, мо дастаи дӯстӣ ба хулоса омад ки ба ин савол рабони ҷамшед ҷавоб медиҳад. марамад рабони дар ин даста аллакай рабони фаъол. ҳисор яке аз минтақаҳои қадимаи тоҷикистон мебошад ва ҷавоби мо ин аст ки ҳисори бостон дар асрҳои миёна шумон ном дошт. шумон. шумон? бале. дигар илова нест? Не. сардор даста. мо ҳам ба фикри рабони ҷамшед розӣ ҳастем. шумон. шумон. пас ҷавоби дурустро мебинем. ҳисори бостониро дар асрҳои миёна шумон ё шодмон мегуфтанд. ҷавоб дуруст аст. идома медиҳем. саволи якум дар бахши дуюм ба дастаи зарафшон. ин қомус ё ба қавли энциклопедия дар 5 қисмат аз ҷониби Герард Кремонский ки падари тарҷумонҳо ба ҳисоб мерафт ба забони лотинӣ тарҷума шудааст ва қариб 30 маротиба бо забони лотинӣ дар аврупо нашр шудааст. он бо забони русӣ танҳо соли 1956-1960 тарҷума шудааст. сухан дар бораи кадом асар меравад? муҳтарам ровӣ, аз вақт истифода мебарем. бошад. сонияҳо шурӯъ шуданд. вақт ба анҷом расид. ба ин савол ман худам посух медиҳам. марамад. ин ҷавоби аъзои дастаи мо ине асар ном дорад авесто. як аз ин асарҳои бузург, асарҳои қадимтарин ба ҳисоб меравад. авесто. мо ин қадар маълумоти зиёд. шумо ба мазмуни савол аҳамият надаҳед. соли 1958 соли 1956 тарҷума шудааст бори бо забони русӣ. шумо аввал ба савол аҳамият диҳед, ба солам такя кунед. шояд авесто, шояд кадом солҳо тарҷума шудааст. ҳама инро ба назар бояд гирифт. ба саросимагӣ роҳ надиҳед.
شما شاید از اون با خلاصه آمدن که اوستو از 5 قسم عبارت است. این نگفته است که از 5 قسم عبارت است. این در 5 قسمت از جانب کریمونسکی ترجمه شده است. از 5 قسم عبارت است نگفته است. من در پای بردم که اوستو من میگم که اوستو از 5 قسم عبارت است. با همین خاطر انتخاب کردم. مرحمت جواب شما. илова дорем. مرحمت ilova باشد. ба фикри шахсии ман ин асари пайдоиши намудҳои олими бузург чарлз дарвин бошад. хулоса амин асари пайдоиши намудҳои чарлз дарвин. چارلز داروین. این آخرین وریانت بود. تغییر نمیدید؟ نه. آخرین وریانت ما هم است. جواب درست نمیبینیم. ال قانون ابوالی ابن سینا متاسفانه. هر نفر سنه بازی بیرون شود. از دسته ما بیجان سنه بزرگتر کنیم. مرحمت. ادامه میدیم. سوال نوبتی با دسته دوستی. خریطه ها از روی مضمون چند خیل میشوند و کدام هایند؟ محترم روی ما از وقتی جدا شده استفاده میبریم. باشد. مرحمت وقت به انجام رسید. محترم روی دسته دوستی با خلاصه اومد که باز یکی از فعالان دسته ربانی با این سال جواب میده. بهترین در این برنامه ربانی علاقه فعال. احسن. مرحمت. ما با خلاصه اومدیم که جوابی ما دو نمود میباشد. خریطه ها از روی مضمون دو نمود. و کدام هایند؟ جواب باید پورا باشد. جوابی ما مرحمت الهه باشد سردار دسته. با فکر شخصی من محترم روی همین رو دیاد دارم که خریطه سیاسی جهان میگویند. خریطه سیاسی و شاید خریطه سیاسی و اقتصادی باشد. دو نام. سیاسی در یاد هم است. از روی مضمون. از روی مضمون. خریطه سیاسی جهان میگویند. خوب مرحمت خلاصه آخران. جواب دسته ما دو نمود. سیاسی و اقتصادی. سیاسی و اقتصادی جواب درست میبینیم. جواب درست. خریطه ها از روی مضمون دو خیل میشوند. عمومی گئوگرافی و موضوعی. متاسفانه. جواب نادرست است. مرحمت یک نفر از سنه بازی بیرون شود. دسته دوستی با خلاصه اومد که رحمان دسته رو ترک میگوید. مرحمت. ادامه میدیم. سوال نوبتی با دسته زرافشان. بحرنورد مشهور انگلیس جیمز کوک کدام جزیره ها را کشف نمود؟ محترم راوی از وقت استفاده می‌کنم. باشد. توی علاقه شروع شده. وقت به انجام رسید. محترم راوی از دسته زرافشان و خلاصه اومدیم که من این سوال علم پاسخ میده. مرحمت. ما با خلاصه اومدیم که بحرنورد مشهور انگلیس جیمز کوک جزیره ماداگاسکار و استرالیا جزیره نیست، این یک ماتریک حساب می‌یابد و آنها با تا همین زمان با آنها معلوم نبود، با مردم معلوم نبود که همین خیلی جزیره ها هستند و مثال دیگر علیمان هر یک علم دیگر جزیره ها رو وقتی که در سفرهای خود مشاهده میکنند آنها رو به نام خود میگذارند. مثال جزیره تاسمانیا با نام ابل تاسمانیا گذاشته شده است. از همین سبب دیگر جاها نیز ما جواب خود میستیم جیمز کوک استرالیا و ماداگاسکار رو کشف نموده است. الهه نیست سردار دسته؟ الهه نداره. جواب میدم. ماداگاسکار و استرالیا. جواب درست رو میبینیم. برنورد مشهور انگلیس جیمز کوک جزیره های زیلندیای نو و گوینای نو رو کشف نمود. متاسفانه. باز یک نفر دیگر سنه بازی بیرون شود. از دسته ما علم سنه رو ترک میکنم. مرحمت علیم. ادامه میدیم. سوال نوبتی با دسته دوستی.
тирандози машҳури ориёӣ кӣ буд? дастаи дӯстӣ ба хулоса омад ки ба ин сол бидуни гирифтани вақт яке аз иштирокчиёни фаъоли дастаи мо рабонӣ ҷавоб медиҳад. Марамад Рабонӣ. тирандози машҳури ориёӣ ораз мебошад. Ораз? бале. Илова нест? мо ба фикри рабонӣ розӣ ҳастем. ораз. ҷавоб дуруст мебинем. ҷавоб ораш. мутаассифона ҷавоб нодуруст аст. Марамад як нафар аз санаи бозӣ берун шавад. дастаи мо тасмим гирифт то мутаассифона додарҷон дастаро тарк намояд. Марамад идома медиҳем. саволи навбатӣ ба дастаи Зарафшон. микрофонро кӣ ихтироъ кардааст? муҳтарам ровӣ аз вақт истифода мебарем. бошад. марамад вақт ба анҷом расид. микрофонро кӣ ихтироъ кардааст? муҳтарам ровӣ ба ин савол зӯро аз дастаи мо ҷавоб медиҳад. марамад зӯро. ба фикри ман ки микрофонро ин Томас Эдисон олими англис ихтироъ кардааст ки аз ҷумла ӯ бисёр дар ҳамин олими техника ман дар як ҷо мутоила кардам ки зиёда 300 000 то ихтироъ кардааст аз ҷумла ручкаи автоматӣ низ ихтироъ кардааст. фикри ман ки ин Томас Эдисон мебошад. ман аҳсан мегӯям ба зуҳробону ҳар як саволе ки ҷавоб медиҳад маълум аст ки маълумот дорад, маълум аст ки хондааст. ҷавоби дурустро мебинем. Томас Эдисон табрик, ҷавоб дуруст аст. аҳсан. идома медиҳем. саволи навбатӣ ба дастаи дӯстӣ. агар сайёраи наздиктарин ба офтоб уторид бошад, пас сайёраи дуртарин аз офтоб кадом сайёра аст? мо аз вақти ҷудошуда истифода мебарем. бошад. сонияҳо лакай шурӯъ шуданд. марамад вақт ба анҷом расид. сардор даста вақт ба анҷом расид. муҳтарам ровӣ аъзои дастаи дӯстӣ ба хулосае омад ки ба ин суол гуландом ҷавоб медиҳад. марамад гуландом боз тахмин аст чанд? тахмин боша ба шумо ҳаволо мекунам ҷавобро. агар сайёраи наздиктарин ба офтоб уторид бошад, пас сайёраи дуртарин аз офтоб ин сайёраи Плутон мебошад. чунки ин сайёраи Плутон хурдтарин аст, онро олимон мехостанд ки аз сайёра дур кунанд аз офтоб. албатта ҳамин сайёраи Плутон аз офтоб дур мебошад. сардор даста илова аст. чун бо боварӣ гуфтан мо низ ба фикри онҳо розӣ ҳастем, қабул мекунем. хулоса Плутон. Плутон. ҷавоби дурустро мебинем. ҷавоби дуруст сайёраи дуртарин аз офтоб сайёраи Плутон мебошад. масофа аз ин сайёра то ба офтоб 5 миллиарду 900 миллион километрро дар бар мегирад. ҳарораташ 230 дараҷа буда сардтарин ҳисобида мешавад. ҷавоб дуруст аст. табрик. идома медиҳем. саволи охирон дар бахши дуюм ба дастаи Зарафшони ноҳияи Айни. номи асосии шоҳи бокс Муҳаммад Али чӣ буд? аз вақт истифода мебарем. бошад. мо ба ин савол пешниҳод кардаи шумо ҷавоби аниқ надорем. ҷавоби дурустро мебинем. ҷавоби дуруст Кассиус Клей. як нафар санаи бозӣ берун шавад. аз дастаи мо бизиро санота. марамад. хуб, ин охирон савол буд дар бахши дуюми барнома.
عنوانی که در آغاز قید کردیم در بخش سوم نام دارد حاضر جوابی. تنها یک نفری در این بخش اشتراک میکنند. از دسته زرافشان الکی معلوم که اشتراک میکنند. خب سردار دسته کی رو انتخاب میکنید برای در این بخش اشتراک کردن؟ تنها یک نفر اشتراک میکنه و دیگر نفران نمیتونن با سوال پیشنهاد شده جواب گیرن اگر چند که جواب داشته باشن هم. محترم روی ما میتونیم مشورت نماییم. اجازه میتونید فکر کنید. محترم روی چون با هموزی اعضایان دسته عربانی جمشید رو انتخاب نمودند و همگان معلوم بودند که نظر با دیگران بین‌نهایت فعال بود در این برنامه و شخصا من هم با فکر همدستگانم راضی هستم ربانی جمشید در بخش سوم نرمی میکنم. خوب شما میتونید یک طرف استید. خوب این بخش حاضر جواب نام دارد. در این بخش به شما عموما وقت پیشنهاد نمی‌شود و قید کردن ضرور است که سوال‌ها بی‌نهایت عادی است. به خاطر که حاضر جوابی است بی‌نهایت عادی است. من باوری دارم که در هر یک سوالی که پیشنهاد می‌شود در کجای شنیده هستید، خواندگی هستید. بسیار سوال عادی است. خب من با شما موافقت می‌خواهم. طرز پیشنهاد سوال مثل دیگر سوال‌ها یک سوال با دسته دوستی یک سوال با دسته زرافشان پیشنهاد می‌شود. چون از آغاز از دسته دوستی آغاز کردیم در بخش حاضر جوابی از شما آغاز می‌کنیم. سوال یکم در بخش سوم. در ولایت مختار کوهستان بدخشان چند شهر و ناحیه موجود است؟ 7 ناحیه و یک شهر. جواب درست 8 شهر و ناحیه. سوال یکم در بخش حاضر جوابی با دسته زرافشان. کدام از امیران بخارا لقب قصاب را گرفته است؟ امیر حسین. امیر نصرالله متاسفانه جواب نادرست است. خوب چقدر قید کردیم؟ وقتی یک جواب نادرست پیشنهاد میکنید غالبیت رو از دست میدید. چقدر که بینندگان تلویزیون تاجیکستان شاهد گردیدند در این برنامه که میان دو ناحیه جمهوری صورت گرفت، ناحیه عینی با ناحیه جیهون، غالبیت نصیب ناحیه جیهون دسته دوستی گردید. خب من اولا میخوام از سردار دسته ناحیه عینی آغاز کنم. چی گفتنی هست؟ آیدی برنامه، آیدی سوال. عموما سوال مشکل بودن؟ این سوال فهمو بودن اما برای شهر دادن کمتر مشکلی بود. ما کوشش کردیم. ما رو افتادن هستیم این برنامه را باختیم و کوشش میکنیم در دیگر برنامه ها باز اشتراک کنیم. مقصد ما برد و باخت نیست. مقصد ما دوستی بین یکدیگر با در برابر این سنجیدن دانش و مهارت. البته برنامه خیلی برنامه خوب است. برنامه جالب برای سنجیدن دانش و ملکه دانشجویان، دانش ملکه رقابتی بین ناحیه ها و این حریفانی که در پیش ما ایستادند اینا از ناحیه جیهون. خیلی خوشحال ما بین یکدیگر دوستی پیدا کردیم. بله. و با کارمندان تلویزیون هم تشکر میگویم که برای این تشکیل این برنامه ها و تشکر زیاد دارم. یعنی رو افتادن نیستید؟ رو افتادن نیستیم. ما امید میکنیم که در دیگر برنامه اشتراک میکنید، دانش و ملکه خود رو میسنجید و حتما که موفق میگردید. من با شما موفقیت میخوام در عموم با دسته زرافشان ناحیه عینی موفقیت میخوام. خوش آمدید. مرحمت. خوب ربانی چی گفتنی هست؟ آیدی برنامه، آیدی سوال ها. تشکر زیاد. برنامه خیلی خوب گذشت، شفاف و من بر رقیبان هم گفتنی هستم که آنها رو افتاده نشوند. باز برنامه های زیاد است در آنها اشتراک نموده دانش خود را سنجند. آیدی سوال ها چی گفته میتونید؟ سوال ها بسیار عادی بودند. ما هم خوانده بودیم در کتاب ها و در یک چند سوال رو میدونستیم اما درباره‌شون معلومات نداشتیم. اونقدر معلومات زیاد داده نتونستیم. خب سردار دسته چی گفتن میخواهید؟ من همچون سردار دسته دوستی تشکر میگویم با رهبریت مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه جیهون که با دسته ما
яъне ҷавонон ба мисли раббонӣ ва дигар фаъолон ҷалб намуд ва мо омодагӣ дидем ва тавре мегӯянд майдон аз далер аст. бале мо умед мебандем ки дар барномаҳои оянда дар барномаи шоҳмот боз ширкат меварзем ва ба дастаи ноҳияи айнӣ гуфтанӣ ҳастем ки рӯҳафтода набошанд. хуб бозӣ аст, бояд як нафар ғолиб бояду як нафар мағлуб шавад. бале хуб ман ташаккур мекунам ба шумо ва қайд кардан зарур аст ки акнун чун шумо дар ин рақобат ғолиб омадед, имконият доред бори дигар иштирок кунед ва ин рақобати шумо сурат мегирад ҳамагӣ дар 3 нашри барнома. вақте ки 3 дастаро пай ҳам мағлуб мекунед, метавонед ба даври нимфиналии барнома роҳ ёбед. то имрӯз 15 нашри барнома рӯи эфир рафт, ин 16 нашри барнома аст. қайд кардан зарур аст ки 3 даста тавонист то имрӯз ба даври нимфиналии барнома роҳ ёбад ва рақобати дигар дастҳо албатта ки идома дорад ва барномаи баъдӣ мешавад боз бо дигар ноҳияи ҷумҳурӣ шумо рақобатро идома медиҳед. агар боз ду ноҳияи дигарро мисли ноҳияи айнӣ мағлуб кунед, пас метавонед ба даври нимфиналии барнома роҳ ёбед ва ҳангоми пурра ба анҷом расидани ноҳияҳои ҷумҳурӣ баъдан даври нимфинал мешавад, яъне он дастаҳое ки 3 дастаро пай ҳам мағлуб карда буданд, онҳо боз ба санаи бозӣ ворид гардида миёни ҳам рақобатро идома медиҳанд. хуб ман ба шумо муваффақият мехоҳам ва умед мекунам ки дар дигар барномаҳо ҳамин тайёрие ки ҳаст, ҳамин омодагие ки ҳаст боз зиёдтар мекунед. дӯстони азиз, чӣ ки худи шумо шоҳид гардидед, дар барномаи интеллектуалии шоҳмот ин навбат ду ноҳияи ҷумҳурӣ иштирок намуданд, вобаста ба саволҳои пешниҳодшуда рақобат намуданд. ноҳияи айнӣ дастаи зарафшон бо ноҳияи ҷайҳун дастаи дӯстӣ ки худи шумо шоҳид гардидед, ғолибият насиби ноҳияи ҷайҳун дастаи дӯстӣ гардид. дар ин ҷо бо шумо хайру хуш мекунем. дар барномаҳои баъдӣ боз ду ноҳияи дигар ба саҳнаи бозӣ ворид мегарданд. то дидор, хайр.